ponemos de pie y le damos un gran aplauso. Muy buenas tardes. So, dear great venerable the abbot of the Trúc Lâm temple, dear Dharma friends. So Rinpoche just say that he very touched to see that today he meet you again, and I would like to thanks to the abbot that he has the chance to see you again and give a Dharma teaching. And mostly he very touched, and I'm touched too, that it's rain outside and you still sit there to listen to the teaching. I'm very touched. Thank you. Más que todo, el maestro Rinpoche esta tarde siempre muy agradecido de regresar a nuestro templo de Trúc Lâm y se siente muy agradecido de que todos ustedes están acá sentados en la lluvia, mojándose y aún así muy felices de darle la bienvenida a él con un gran aplauso porque vienen a escuchar la enseñanza de Buda. Gracias. So all of us, we always wish for the happiness and nobody wants the suffering. So whatever you seek for peace and happiness, whatever we can do and we can explain, I can share this teaching for everyone to practice together to have this kind of wish to come true. El maestro nos quiere decir de que siempre que tenemos la oportunidad de tratar de hacer las cosas bien, él viene acá a desearles con todo su corazón que todos estemos bien de salud y deseándoles que todos se encuentren bien y tratemos de practicar y saber cómo podemos evadir el sufrimiento. Más que todo, eso es lo que él viene a hablar esta noche acerca de cómo podemos encontrar la felicidad. And then when we talk about the happiness, there are two kinds. The happiness comes from outside and the happiness from within. So we have no choice, we have to face that two kinds of happiness. Primeramente tenemos que darnos cuenta que hay dos clases de felicidad, la que está adentro y la que está afuera. Entonces nosotros debemos de mirar que cuál es la felicidad que estamos buscando y lo principal es la felicidad de adentro.
다가는 신기 대 말아서 다지 랑가다. 그래서 감각이 하나 감사 치기 대화지 루트고요. 두스레스. What is mean that happiness come from outside? For example, when we are sick, we're looking for medication, we're looking for physician to help so that we heal us, will help us to destroy the suffering. That is the happiness come from outside. Like for example, the transportation, we need to build the road, we need to have on the way to help us to have a good transportation. That the happiness come from outside and destroy the suffering that we have to face. El maestro nos da un ejemplo de cuáles son las felicidades de afuera. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y vamos a ver al doctor para que nos dé una prescripción, nos dé una medicina, entonces estamos tratando de buscar una sanación y ese es un ejemplo de las felicidades de afuera, externas. Otro ejemplo que el maestro nos da es acerca, por ejemplo, de los carros o los buses, de la forma de transportación que nosotros tenemos para lidiar con las cosas cotidianas. Entonces, ese es el segundo ejemplo que el maestro nos da acerca de cuáles son las felicidades externas. So if you have the umbrella, please use it because the rain is heavy now. Our teacher loves for us to get wet. But I will say, like you say, él dice de que si ustedes desean abrir sus sombrillas, pueden hacerlo. Pero yo le hago a él la aclaración de que nuestro maestro le gusta que tengamos la bendición del agua bendita de Dios. Así es que tienen la opción de hacerlo o cómo se sientan mejor. I told them that they have the option, but we love to get wet, Master. 당한주 아니 대화 주비하기 치기 대화 지고기 내가란 주거디 되게 옆에서네 되게 말해 빼나 벤조 롱조 차자 부수 소바 유대봐 이제 잠지 당하란 주 아니 디그리 배서나 이 디기 매버레스 인데 디기 옆에나 빼나 미질이야 아니 롱조로 소바 부수 소바가 있으나 미들이 기부 시부지 온 거버데 이 디기 민도와 야 대화 신다지 고고도 와 그래서 지 대화 잠지 말아도 디기 매버 두스레스. If you only look for the happiness come from outside, like the money or on the possession, but you can see that it doesn't bring really the happiness. So many rich people or so many people with many material, but they still suffer a lot. So if we look for the happiness, it's not, we don't look for the thing that is the good thing that come from outside. Not only that. Ahora, el maestro nos dice de que ¿cuáles son las felicidades externas? Por ejemplo, si estamos buscando por cosas materiales, por posesiones, por dinero. Miramos los ejemplos de la gente rica. ¿Ellos exactamente son felices? No necesariamente. Ellos también sufren por tener todas estas posiciones. Entonces tenemos que mirar qué es exactamente las cosas que estamos buscando, las cosas externas. La felicidad externa no necesariamente es tener posesiones o dinero o esas cosas que más bien igual nos hacen sufrir. 다 배진 대화디 친구여라 상배로로 용네 다 배정 무만도 간다지 삼주 매봐 된데 지신 용어이나 내 먼저 디삼게 대화 간다지 용부 매봐 딜레데니 까니에 먹고 용구여봐 된데 지레스. So if we look only for the happiness come from outside and then we don't care what the happiness in within, so even a lot of money, possession and everything, it can cause also the problem. What we need the happiness is the happiness that comes within. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la felicidad externa, vamos a ver que también vamos a sufrir. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la felicidad interna, la felicidad que no lleva posesiones, la felicidad que nos llega a sentir bien por dentro y no las posesiones o las cosas externas que también nos van a hacer sufrir. 센낭네 두고 그여버래 셈기 대화디 템부 여버래 치무부 디삼 매버예냐 낭 셈기 대화디 여버예나 알아서 기분문에 장내 인구 여버 두스르다스.
if the inside, like your mind, and you have the real happiness, and then you strong with that, then it doesn't matter from outside any the possession or money. Sometimes you can have or not. But still, if you happy, like everything is become fine. Ahora, si nosotros tenemos la fuerza y la felicidad mental de adentro, no importa qué es lo que nosotros estemos pasando en ese momento en la vida, la felicidad nos hace fuertes, nos hace de que no importa nada lo que está afuera, eso nos hace sentir mejor y es lo que él está tratando de enfocar esta noche. No son las cosas materiales de afuera, sino nuestra felicidad interna que nos va a hacer sentir mejor. 배샤근에 차바 먹고 단거 여버대야 다 조란주 셈네 취지 니고 삼바지 롭죠 치고 삼베 셈나는 꾸룽디데 야고지 여바 인자 차바 단거 여버대야 셈나가 지가잖아 류리야 차베기 동의 중시 그래대야 셈나가 디스tam기 지고 내봐 셈 기부여 이카라서나 셈비 대화네 이거 두스레스 류그레는 도와스. So you can see the example today. Like today, because you have a good motivation, because you want to learn something, even it rain and even you get wet, but you don't think about your physical, no problem. Because your mind, you're happy and you want to meet together, you want to learn something. So with the rain, maybe you can affect your physical, health, but like you still happy to come and stay long time and get wet. This is one example because inside you find happiness. Ahora, el ejemplo más particular de esta tarde es que, miren, estamos acá afuera esperando, lloviendo y aún así estamos felices por dentro. ¿Por qué? Porque nos queremos reunir todos acá en el templo, todos queremos aprender y escuchar acerca de la enseñanza del maestro. Entonces, esta es un ejemplo de cómo en realidad no nos interesa de que nos podamos enfermar o podemos estar con problemas físicos, aún así estamos acá felices escuchando y aprendiendo de la enseñanza de esta noche. 또 나오는 연구요 바래 나라주기 줄이 여백이 되자 세다 두모 왔다 컨트롤 소바 유주기 나라주 줄이야 동해 제기요 봐 또도 줄에도 왔어. And the same for the suffering. The suffering is come from our side, inside of our mind. We create sometimes the suffering. Where it come from? It come from the attachment, the hatred, the ignorance, and all the negativity that cause us the suffering. But the suffering come from inside. Ahora, ¿de dónde vienen todos estos sufrimientos? Vienen de todas las cosas externas, las cosas que nos crean problemas. Nosotros empezamos teniendo ese deseo en nuestra mente, queremos algo y nos llena de sufrimiento al no tenerlos. Entonces, ¿cuál es la base de todos estos sufrimientos? Tener atadurías de odio, de ignorancia, de enojo. Eso es exactamente la raíz de donde vienen nuestros sufrimientos y empieza de lo que nosotros tenemos en la mente, de lo que estamos tratando de obtener de las cosas externas. 다 다른 얘기 상마 빼샤그면 빼나 말한주 콘로 잡으실 차 빼샤나 아니 마디시기 So it's a many negativity, but like we give one example, the anger. Un ejemplo de la negatividad es el enojo. 다 말아줘 콘로 생에디 아니 기세 치료지다 나로지 지단게 가라서나 말아줘 니 물어봐. 얘네 콘로 생에디 간주 주네야 기운도 삼바 콘로 생에디기 말아줘 여배나 기부시 여버래 동해 줘버래 손데. So it's the anger that we can think that it come from outside, but it really our mind, we have it. So he asks you that the anger will bring you the happiness or bring you the suffering. Ahora, el maestro nos dice que si pensamos que el enojo
viene de afuera, no, el enojo viene de nuestra mente. Entonces, Él les quiere dar a entender que para dejarlo ir, no empecemos teniendo el enojo en nuestra mente. Pena, rangi kondo di yoba yena, soso rangla ya, miki pa chingu rima, di kibu chingu mi loas. Ta soso miki pa yoba ma se, rangi ya, ni ta soso ki nangmi nangla ya, soso kondo sabi na, soso ma ki ma se nangmi ya ma ki pa soba, wandi di yungu duwas. So if we nurture the anger from within in our mind, then we are not happy. And we are not happy, what is affect is first of all affect our family. Ahora, si nosotros queremos hacer crecer este enojo que empieza en nuestra mente y por dentro, debemos de pensar, ¿en realidad es esto lo que queremos? Y si lo tenemos adentro, ¿quién se afecta? Nuestras familias. 다가 너 신기 콘도 요바야나 방게 아니 로파 펜주야 먹게 버서고래 다가 너 신기 룸부 찍거든데야 먹게 버서봐 다 쳐로지나 아니 개고 남편도 먹고 용하데 또 콘도는 용고 요도와스. And because of the anger also we may lose our friend, we can create a lot of problem for the country, and maybe further than that we create a lot of harmful act caused by the anger. Ahora, si nosotros mantenemos este enojo, ¿qué es lo que viene después? Podemos perder un amigo, podemos hacerle daño a una persona, podemos en realidad crear problemas en nuestro país, en nuestro estado. Entonces lo que nosotros debemos de pensar es, debemos de tener este odio, debemos de mirar qué es la causa para las otras personas cuando nosotros es lo que sacamos. 미치기 직접 라베나 하시로 오지 라베나 어따 미딩알 하시오 라브송스 나는 아주 거기는 콘도사지 미디로 콘도사거도 와 미디로 콘도사지 아니 만줄이야 동에 모두 와 무수다게나 벌종어 미디 동에 등에 있어서 이 말했어 무수 동에 등에 나란도 지금 콘도 들어야 돼도 와. So for example, if somebody say the harsh word, say something is not very nice to us, and then we get angry. So angry against that person, but it's really the anger is not because of that person, but the anger because we nurture, we keep in our mind and make us suffer on the way. Ahora, un ejemplo de el enojo serán de que cuando estamos hablando con alguien y esa persona nos dicen cosas que nos irritan, de donde tal vez esas palabras no nos hieran, pero nosotros tratamos de cultivar y de mantener ese enojo en nuestra mente, en vez de decir, no me debe de molestar. Es ahí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos para nuestra felicidad. semnale kondo digi tenche kana mogibisi dedu was di chilomi de remen was so ngara so mogibisi di jurung buchini di kondo de was. So the person who give the harsh word, and then that person is go away. But the anger we keep with us, we cannot eat well, we cannot sleep very well, and then we look like unhappy. So you can see that is the anger is not the person because the person go away. The anger is our own mind that we keep, and it feel like uncomfortable. Ahora, digamos que esa persona nos ha dicho palabras que nos hieran. Esa persona se va a ir. Esa persona no se va a quedar, pero nosotros decidimos de mantener ese enojo, de hacerlo crecer en nuestra mente, y después de todo no podemos comer, no podemos dormir, vivimos una vida inconfortable. Debemos de pensar de que las personas que nos quieren herir se van a ir, entonces nosotros tenemos que mirar, eso me va a hacer bien, eso me va a hacer sentir inconfortable, no debe de ser para mí. 근데 나랑 저기 홉디다기는 콘로기 나도래 로바치 되니 소로지 나와지 차고 이버리대야 콘로 로바치 기가 말했어 콘로를 가도 가도 다 내부치야 콘로를 가도 콜로세 도부치와 담지 와다 말한돌이야 동해 치로처럼도 동해 중어 남나 두고 매봐 두스레스.
If we understand this kind of thing, then we don't be friends with the anger. As long as we keep the anger with us like a good friend, that anger will harm us more than helping us. Ahora, entonces, ¿cómo debemos de tratar este enojo? ¿Como un amigo o no como un amigo? Debemos de mirar qué es lo que al final de todo este enojo nos hace daño. No debe de ser nuestro amigo, debe de ser algo que no debe de ser parte de nuestra amistad. 근데 인자 다 말한 저기 콘도 생애디 먼저 창매 쓰기 어려워서 콘도 생애디 야부 말했어. 암지기 이내야 아니 콘도 지네 저나서 나자 자그리 쓰게 하면 와서 나라 쪽에 콘도 그때 독자 알았어 그러 와서 다 콘도다 복붙이 좀 해버렸어. So you know that the anger is not a good friend. So even to heal on the uncomfortable feeling, you can have a doctor can help. But like with the anger, it can never heal our inside sickness. Ahora ya miramos y nos damos cuenta que en realidad el enojo no es nuestro amigo. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Debemos de pensar como cuando vamos al doctor. Nos queremos sanar, nos queremos sentir bien. Entonces, para nosotros sentirnos bien, debemos de no practicar o tener ese de amigo como enojo adentro. Queremos sanarnos, no debemos de enojarnos. All the doctors say our sickness, anger didn't help. Nobody said anger, then our sickness is go up, no heal. Entonces el enojo es una enfermedad que nos hace sentir mal y que crece si lo mantenemos. Entonces no debemos de tener ese enojo. 그래서 콘도 먼저 거기 있는 콘도 독자를 그러면 동안아 상면 콘도 약보를 쓰게 말와. 인자 다 독자라 먼저 제수를 좀 매버래 콘도도 까고 요바 독스레스. 가서 동에 되게 요다 까 독스레다스. So if we know that anger can harm us, so we need to stop it, and we don't want to be friends with it. That we need to recognize. Ahora, si ya sabemos que el enojo no es algo bueno para nosotros, debemos de pararlo, debemos de reconocer que el enojo no es algo bueno para nosotros. 독스레스. 다 믹스에 가려서나 다 말한도 아니 거두이네 아니 집 가르소래 지기 다 슬럽에서만 말한도 집 통되게 다르고 차고 요래야 티 말했어. 치료를 직접 넘내지다. 이 요바데 말한도야 연대도 쏠 때는 연대지라 아버 지고 요바레스. 빼나 쇠바스야다. 그래서 칼라 때는 요라도 쇠바 약고를 쓰거라 봐스. 치료 그 다지 요발 때는 먼저 쇠바 공야 요바레 먼저 쇠베 연대라고 요. 온독스르다스. So if somebody say the harsh word or do any harmful act, then we think that the person is like our enemy. But if you think in the positive side, that because of this act that help us to cultivate the qualities. The quality is the patience and the tolerance. So if we think about that way, then we don't see the harmful from outside as an enemy. Ahora, cuando nosotros tenemos esas personas que nos hieren con sus palabras, estamos mirando lo que ellos nos quieren dar, y si nosotros actuamos con positividad y tratamos de cambiar ese enojo y no tratarlo como que esa persona es un enemigo, entonces vamos a poder hacer ese cambio. Podemos mirar que en realidad no es lo que tal vez la persona quiere hacerme, pero no es lo que yo voy a aceptar, porque no es algo bueno de tener esto adentro de mí. No lo debo de buscar la forma positiva de cómo reaccionar cuando alguien nos quiere decir palabras que nos hieran o nos hagan daño. 근데 인자 다 말아도 쇠바 생각이 가발 때는 연구를 했으나 치기 다질 때는만도 쇠바 용야 말봐. 뒤지 말아도 상물로 다 매베이나 아니 쇠베 연대도 용사 매버래. 쇠베 연대도 가는 다 코날 때는 연구요. 원도스라도 와 싫어다 때는. So patience is a quality. The quality come from the enemy come from outside. If everything is good, if everything is fine, then you don't have that quality as a patient. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros estamos cultivando al hacer ese cambio? Estamos cultivando paciencia, estamos cultivando tolerancia. Entonces, esas son las cualidades que nosotros debemos de mirar, que es lo que debemos de cambiar o hacer una cosa diferente cuando las personas nos traten así. 다가는 신기 치기 다들라 말아도 도부 제외나 거리 지네 야고야 도부 약수지라 제방 알아도 팬 통해지 작으랬어 나게 다들라 가도 도부들에 동해지만 이제 되기네 언도 켜봐도 왔어. So it's the person that we consider like enemy from outside. One day maybe that person can become our friend. But the friend that the anger our friend on inside, as long as we stay with us, it will never become friend because it's become the harmful factor to make us suffer. Ahora, esta persona que nosotros estamos considerando como un enemigo, no sabemos que en el futuro o un tiempo después, en realidad se vaya a cambiar y se logra ser nuestros amigos. Pero si nosotros mantenemos el enojo como un amigo muy adentro, nunca va a poder en realidad esa persona convertirse en un amigo para nosotros. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mirar dónde hacemos el cambio de ese factor de mantener el enojo como un amigo para que la otra persona después logre de un enemigo en convertirse en un amigo. 근데 이제 당가란조 아니 다 간다 그도 있네야 랑게 셈디 아니 야바도 숨고야 그래서 수바 야고친 공토베나 수바 공바 디스기 소소셈 이바당 대화당 강가 연구이바 독스레스. So that's why we need to control our mind, and with that patience will help us to be happy. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es controlar nuestra mente para saber cómo tener paciencia. 이래 도와스 다 가르스나 룽랑 촉조시베나 아니 그도이는 거기 기부 용문 도와스 아니 소소로 로바에라 그 말다 직 참장 또 가지고 미들룽 사위요다 가서 권님도 주메스 아다 가서 하게 도와스. You can see that the angry person is never find the happiness. Whatever somebody see that person, then they keep far away right away because it's that person always have a negativity. Podemos mirar que en realidad esa persona que actúa con enojo nunca es feliz, nunca. Entonces, aunque nosotros podemos tratar de verla, esa persona siempre es infeliz porque siempre tiene ese enojo, siempre tiene esa negatividad y nunca va a lograr. Podemos mirarla perfectamente que nunca va a ser feliz. 아니 콘도 생에디 아니 지단 그 주생가에 고구면 와. 왜 그랬으나 그들이 말아줘다 지금 세미윤예래야 콘도 지그래 세미윤예기 다 가다 잘라다 매트가 조절할 때네 콘도 연구도 와. So you can see that they have a reason for no reason to be angry for the object and the things because they have a no fault. When we get angry, we put all the anger on this kind of thing. Entonces debemos de mirar que no debemos de tratar de obsesionarnos en esos objetos o en esas cosas que nos hacen sentir ese enojo, porque no vale la pena. 그래서나 삼상라 소소셈이 기본에 벌룽라벤네 거들라 쪽질 쉬제 라바답체 소소 동에 임거든 쪽질 생카요 맞다 데볼루션 데레 동에 임거도와. For example, when we get angry and then we can have a stick and then we can hit. So for things that is not You have the table. Sometimes you no reason. You might no peace anger. You push the anger table. You beat the table. Then tremble your hand. El maestro dice de que, por ejemplo, si nosotros nos sentimos enojados y pasamos por una mesa y tenemos un palo, en ese momento le vamos a pegar a la mesa. ¿Ustedes creen de que eso va a resolver mi enojo? No. 누가? 때 전화도 멀어 땅을 두드서봐. 다들 멀어 땅을 망고치는 누구야? 마 두드서봐. 섭소식으로 삼선로 콘도 용체 랑게 멀어를 룽랑아. 어디데 연구도 와.
And you have to be careful when you are angry. You drive the car, then you can create a lot of trouble because you don't have a peace of mind. You drive with anger, so it creates a problem. Es muy importante cómo conducimos. Si nosotros nos sentimos enojados y agarramos el carro y empezamos a conducir, podemos crear problemas, podemos hacerle daños, accidentes a otra persona, porque no tenemos nuestra mente razonando correctamente, porque tenemos eso en nuestra mente y podemos crear problemas al conducir en ese estado. 치기 다게 직도 로베네야 말아도 지다 콘도스 좀 해버레스 콘도스 좀 해봐 마세 들이야 지로게 베나 이놈이 주베나 말아도 닉지기과 온도스레스 So it's we need to think about if somebody can give you the harsh word, and instead of be angry with that person, you react with compassion and loving kindness. Ahora, si nosotros tenemos a esa persona que nos está diciendo palabras que nos hieran, nos afectan, nosotros ¿cómo debemos de reaccionar en ese momento? Debemos de tener compasión, debemos de actuar con amor y con bondad. 한데스 끼고 버렸으나 표정을 끼부 매버렸어 끼부 매자랑라 식도 러버만도 끼부 요베나 만줄 식도 러고 말와. Because the person who give us a harsh word, because that person is not happy, that person is experiencing some suffering. So if we think that way, instead of being angry against the person, we need to feel like love and compassion to that person, because if the person is suffering, that why all the anger is a rise up. Por ejemplo, debemos de pensar, si esa persona está actuando con enojo, no debemos de absorber ese enojo, debemos de pensar de que tal vez esa persona está pasando por una experiencia que lo hace sufrir. Entonces hay que ver que en realidad si nosotros mantenemos ese enojo, va creciendo. Y en realidad lo que está pasando es que esa persona está experimentando un sufrimiento y tal vez por eso es que ella o él está actuando con ese enojo primeramente. 간다 뉴무디기 셈마토 드리 용구매버 빼나 차샤나 아마치기 당기 부구디 셈바 마데버지제 셈바르와 딱다 마데버시네 아니 부구디기 간다지 아마르 찍들럽 아니 도달레 데데 슈이치라 제베네야 마두룽란 거 말은 인지식으로 왔어 이런시 표정고대 셈 뉴무기 투미 아니 디초가 어디서래더레스. So if the person is happy, the person doesn't do any negative act, because the person have ignorance and some negativity in the mind, so that's why they react that way. As a person who receives that kind of harmfulness, we need to think about that. We need to deal with them with the compassion. For example, if a child is crazy and do a lot of harmful things to the parents, but the parent don't angry with that person, with that child, because the child is under the influence of the ignorance and maybe the sickness. So the parent looking a way to find the way to heal the child, but not angry against the child. Por ejemplo, si nosotros miramos que esas personas están actuando con odio e ignorancia e enojo, debemos de mirar que debemos de tratarlos con amor, con bondad, con compasión. El maestro nos da un ejemplo. Si un niño se está comportando mal, no debemos de pegarles o hacerle daño. Debemos de mirar cuál es la razón. Tal vez ese niño está enfermo, tal vez él no se siente bien. Entonces debemos de tratarlos con cuidado, debemos de darle compasión y amor para ver cómo podemos cambiarle ese estado de ignorancia o ese estado de enojo que ellos están experimentando en ese momento. No actuar como ellos, pero a cambiar del odio, ignorancia y sufrimientos a amor, compasión y cuidado.
다 말한주 가르스나 개 주셔 가르스나 다 동해 용사디 여자 시다 콘도 두주린자 다 샘디 여자고 뭐 땅주 매버레스 샘디 시다고 뭐 땅주 말레스 다디 두주르 수 숨도시고 대충나 당라 대화 연구해 봐 두스레스. So it's happened that if everything goes by the anger or hatred or attachment or jealousy or the negativity, if we know how to control our mind and we don't let this negativity contaminate our mind, then we know that we know how to control our mind and then we will be in peace. Ahora, si nosotros llegamos a ver que esta negatividad, este odio, este enojo que estamos pasando, si nosotros sabemos controlar nuestra mente, si nosotros podemos reconocer que en ese momento, por qué estamos pasando, no vamos a estar felices. Debemos de aprender cómo controlar nuestra mente para no tratar de hacer crecer este odio, este enojo, esta negatividad, esto que me hace sufrir. 말한주 쌤디 여자고 몰땅과당 시당 몰땅과 들이 집에 얘나 다랑 쌤디 아니 랑진 요방시 차버렸어 랑진 요바 차버에나 가르치 그래 강과 매버서 그래 미세 따마다 지기도 와서 그래서 쌤디 정말 집에나 쌤 숭마도 그래 랑진 요바도 모두 차도 두신 거예요 그랬어. If we let our mind follow the anger, the jealousy or all the negativities, it looks like a crazy elephant. When the crazy elephant is go on the street, it's destroy everything around it. So that's why we need to control our mind. Don't let all this negativity conduct us. Ahora, por ejemplo, si nosotros actuamos con este enojo, con esta negatividad, y lo tenemos acá adentro y no sabemos cómo controlar nuestra mente, es un ejemplo como un elefante que está enojado, cuando sale por las calles va destruyendo todo porque no sabe cómo controlar su mente. Entonces, cuando nosotros no queremos estar en esa posición, debemos de saber cómo controlar nuestra mente para no tener y albergar este odio y este enojo y esta negatividad. dire doas. 다 망부지 가르서나 아직 쌤 가르서나 여자고 온기 랑시 좀 내당. 나가는 신기 파도 너밖에 알아. 나가는 신기도 여자고 온기 되는 배나 스무지가 배나 거진으로 돌아서 강그린 거로서나 또쌤 숭마도 봐. 이 샤마 첨바 때문에 동해 망부신 것도 와서. So, for example, the attachment, if you don't control the attachment, a lot of things you desire and you follow. For example, we have a game, the casino, or all kind of activity that can bring a lot of harmful results. Por ejemplo, si nosotros nos llenamos de atadurías y eso es lo que estamos albergando, nos va a hacer sufrir. Por ejemplo, si nosotros queremos ir al casino y deseamos tener dinero y deseamos ganar y al final no pasa, entonces eso nos hace infeliz. Entonces nosotros debemos de actuar de que nuestra vida no tiene que estar llena de atadurías ni deseos. 다디 인자 디 온게 다 말아서 랑시 제바 앞에나 되자 온게 양 가비 온게 랑시 제냐 망고도 봐. 디셈 숭마도자 아니 직 동해 마쇼베서 로시네. 어다도 신고요 바래. 아니 인자 말아서 개치쇼 셈 숭야 개치 뭐래. 셈 가주 숭마신데 디시스템을 기버. 셈 숭스나 셈 콘로 온도 마다와. 쇠화검도 봐. 셈 닝지 온도 땅도 봐. 셈 상병어 땅도 봐. 대체나 셈 숭아 두스르다. So you know that the attachment and desire for a thing can bring the harmful things. So we need to control our mind. When we know how to control our mind, all the behavior will follow. Then we can have a quality, we can have a compassion, we have the patience, and then we have a love toward other, understanding and tolerance. All of this because we know how to control our mind and we become a good person, a kind, hearted person. Ahora, cuando nosotros nos llenamos de estas atadurías y estos deseos que nos hacen daño, no nos llega a nada. Entonces, si nosotros tratamos de controlar nuestra mente y saber cómo separar eso de querer y obtener y llenarnos de odio o de enojo,
cuando tenemos ese control en nuestra mente, aprendemos en realidad a tener paciencia, a tener tolerancia, a tener buenas cualidades, a poder en realidad tratar a las demás personas con amor y compasión, que en realidad no nos va a hacer un daño más bien nos va a hacer un beneficio porque nos va a dar salud al final. 다 되네 인자 다 말아도 쌤 생에 송야 다 가르서나 아니 또 말아도 쌤 송바 예나 안데시레스나 치료가 다 생에 거두이네 저 두고 말했어 직 매봐서는 직 인고리 니 매봐서 니 인고리 내가 랑이 쌤 지금 약보시는 송두바 예나 치료 다 상마 매봐 차도 그랬어 빼나 그 상마 체마가 강되는 상마 꼬여가 도는 아주 요 두고 말아봤어 내가 소소 한국 약보시는 지금 예나 우리 상마 꼬여가 찍고 샤워라 내가 실수 쌤 디아보 송도나 아니 더와가 인고 두스레스. So why controlling the mind is very important. Like if you try to defeat on the enemy from outside, you cannot defeat them all. One enemy you defeat, another enemy will come. It's never ended. But if you control the enemy from inside, it's like you find peace and happiness, then all the enemy from outside automatically disappear. And then it look like, for example, if you want to go to the mountain, you look for a big ladder to the mountain with thorn, and then you want to find a big ladder to cover the whole mountain to be able to go to the top. You cannot find that kind of ladder. Just enough you have a good shoes with a good ladder, then you can go to the mountain. It looks like you have a big ladder to cover the mountain. The same, you just need a good shoes with a good ladder, so you can everywhere you can go. So exactly, if you control your mind, all the enemy from outside will disappear because you don't consider any enemy anymore. Ahora, por ejemplo, si nosotros sabemos controlar nuestra mente, cualquier enemigo, cualquier batalla que venga, vamos a poder ganar si nosotros mantenemos este enojo y ganamos con este enemigo, pero otro vendrá y otro vendrá y otro vendrá. Y entonces nunca se termina la batalla. Ahora, si nosotros queremos irnos a la montaña, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de prepararnos, de tener buenos zapatos, de tener un palo, tener una escalera para en realidad subir y llegar, y siempre vamos a poder hacerlo. Ahora, en sí, lo que el maestro nos quiere decir con esto es que si nosotros no mantenemos este enojo adentro, el enemigo siempre nos va a ganar. Si nosotros mantenemos la felicidad y sabemos en realidad cómo controlar nuestra mente, los enemigos van a perder siempre porque yo soy la que voy a ganar. Un gran aplauso porque es una buena enseñanza. Thank you. That was very, very easy to understand. 나도 다른게 수 공도신이 셔봐이나 나도 미지강 폰로사가 메스라봐이나 깔래 갖고 싶어래 나도 폰로 연구래 잘래 하보면 와. 아 나라도 계시쇼 가르스나 간데스 냠내 찍으러서나 내 바이데 냠내 샤디 계시 무시라래. 가르스나 다른 님은직 예 폰로사가 메스 다른 거 님은직 미야고 지기 있어는 쇼게 캐넨체 니 님도 폰로 마사오체 양성이 양조도 캐네지 니마 relation 캐네지는 누구나 야고 차그레스. So with the whole life we cannot keep that negativity, so that causes a lot of uncomfortable life. But like Rinpoche said, that is if you keep promises, just practice one day at a time. Like you promise that today I'm not angry, and keep that promise and become a kind person today, no angry. Tomorrow, again, one more day, I keep the promise, I am not angry. So with day after day, you are not angry, then you cannot become an angry person. Ahora, si nosotros en realidad ponemos en nuestra mente y sabemos controlar nuestra mente y no mantener estos enojos, ¿cómo hacerlo? Hay que prometerse hoy día no me voy a enojar, hoy día voy a estar feliz, hoy día voy a poder en realidad vivir bien. Entonces al pasar ese día vendrá el otro y nos tenemos que hacer esa otra promesa otra vez. Hoy día voy a estar feliz, hoy día no me voy a molestar, y eso
esa negatividad profunda se desaparece. And also Rinpoche said that if you promise for the whole life you are not angry, may be difficult. But one day at a time, you can do it. Ahora, tal vez será muy difícil decirse a uno mismo, no me voy a enojar toda la vida. Muy difícil hacerlo. Pero si uno se dice diariamente, un día por día, hoy trataré de no enojarme, hoy trataré de ser una persona feliz, entonces sí hay una posibilidad que sí logre esa batalla. 공부하기 가서 야외과를 공부하기 자기 시작해서 님을 찍자, 니샤, 숨샤나 간단히는 콘로 말하네, 콘로 마스네, 니 아버지 때내 차도래 콘로 찍고 말해 님을 상말로 뭔가라도 차가 두냐고 또 그래 님을 찍자기도 생이 님을 그래서도 캐내지는 지금 바닥 마서야 일리 이거지 내 아버도 와. And also it's very important the habit. When you have the habit that you promise to keep that, one day you are not angry, another day you are not angry. It become a good habit, and then one day you achieved that what you promised to do. So, 아니 콘로 찍고 말해봐, 나한테 그지 차라도야, 창다라도야, 또가 또야 시기면서 까지 님을 그래서도 막 까도 시기나 해도 이거지. And it's not just only the anger we talk about, we talk the negativity, we talk any kind of the bad habit, like we don't drink, we don't go to casino, we don't play game, all of this doesn't bring any happiness to our life, but if we can stop it, one day at a time, we practice, I don't play game, I don't go to casino, I'm not angry. And if one day at a time, become the habit, and when the habit will make your life happy. Ahora, él se enfatiza en realidad la importancia de lo que es tener buenos hábitos. Hoy hago esta promesa de no enojarme y de ser feliz. Si lo hago otro día y al siguiente se convierte en un hábito y se puede hacer siempre. Pero si nosotros tratamos de cultivar esos malos hábitos, por ejemplo, de ir a los juegos, de ir a los casinos, de tratar de tomar y cultivar esos malos hábitos, nunca vamos a poder en realidad obtener algo bueno. Debemos de prometer y de cultivar y hacer las cosas con buenos hábitos para de día a día podemos tener una vida mejor. And we have a little bit time, so Rinpoche just explained that beginning we pray Om Mani Padme Hum. So he would like to tell you what the meaning of this mantra. Ahora dice de que él al principio, cuando le dimos la bienvenida, él dijo los chantings de Om Mani Padme Hum. Entonces él se va a tomar el momento, aunque solo tenga unos cuantos minutos más, de cuál es la importancia y qué es el significado de ese chanting o de esas palabras que es Om Mani Padme Hum. Om sea dereya, nadie me puede 말에 자기가 말 산스크리트에 Om sea dereya, 이게 숨겨버려. So Om Mani Padme Hum is in Sanskrit, it's not in Tibetan language, it's the language of Buddha, the Sanskrit. And beginning with the syllable Om. Om composed by 3 syllables, it means the body. Then the composed by 3 syllables, it means the body, speech and mind of Buddha. Ahora, la palabra de Om Mani Padme Hum no es una traducción en el lenguaje de Tibet, no, es Sanskrit, que significan 3 cosas, que es mente, el cuerpo, body, mind and speech. Es el cuerpo, la mente y de la forma de que nosotros hablamos, el lenguaje. That is body, speech and mind in the pure body, speech and mind of Buddha. And then also signify the body, impure body, speech and mind of our own.
Entonces, el cuerpo, la mente y la forma de hablar es de la forma que está, dice Buda. Entonces, eso nos ayuda a quitar las impuridades, las cosas malas, y nos hace que en realidad estemos bien cuando decimos esa enseñanza de el cuerpo y la mente y de la forma de hablar como lo hacía Buda. And to be able to obtain the transform and then our achieve the body, speech and mind of Buddha from our impure body, speech and mind, we need to practice mani padme. Entonces nosotros, para poder practicar el cuerpo, la mente y el habla de Buda, tenemos que decirlo y continuar no solamente con la primera sílaba, sino con mani padme hum. Mani seadi karesena, mani seadi chidan oti jiuru kogores. Jiuru degi kare naba sogorsena, sindegi kobati sunye naba sogorwas. Karesena, chobudi naba sogorwas. Ta tande mani de döngi mani de karesena, chaba ninji, nuzu nyamne shishu, sen sango, chaba ninji. Nuzu nyamne chebena, rangi dume yam naba sogorware, sinje shinge dume naba sogorware. Kusuje das. And the meaning of the next syllable is money. Money, that means the jewel. When you have a jewel, that means something valuable, you will help to destroy the poverty, to destroy the suffering of others. So the money in the Dharma sense, it means the loving kindness, the compassion. All of this love and compassion toward others will help others to eliminate suffering of others. So that means you practice, you have this quality to be able to assist others to release their suffering. Ahora, el significado de la siguiente sílaba, que es mani, es la joya, el tesoro que nosotros tenemos en poder ayudar a las personas que están sufriendo. Entonces nosotros, al practicar mani, significa que estamos tratando de cómo erradicar el sufrimiento de los demás. ¿Con qué? Con nuestra compasión, con nuestro amor, con nuestros cuidados. Cómo poder no evadir, sino quitar el sufrimiento de las demás. Ese es el significado de la sílaba mani. 다가무시 셰럽되기 아란주 주기 유무기도 나가서 그래. 내가 셰럽을 즉 다만다 만고 여버려 돼야 이 엠피니 사건이 셰럽과 우스다. And the meaning of the peme is like the lotus flower. The lotus is still grow up from the mud, but it's still not contaminated by all the dirt from the mud. So it signifies the wisdom. The wisdom have many kind of the wisdom, but the wisdom in this mantra is mean the wisdom realizing the emptiness is the supreme wisdom. So that means that we need to practice to have the wisdom. Padme significa como la flor de lotus. ¿De dónde viene? Viene del lodo, pero cuando sale, sale limpia. Sale exactamente hermosa la flor de lotus. Entonces el significado es la sabiduría. Lo primordial es llegar a obtener esa sabiduría que nos hace en realidad mirar la diferencia de cómo nosotros debemos de actuar. Padme es como la flor que se convierte en la sabiduría de nuestra mente. 다 훔스도 삼아 다 되니 냠도도 냠네 제바예나 셰럽당 아니 아란주 가스나 자반인지디 냠도로 숨디 냠네 제바예나 아주 루마 예수의 산제 루마 예수 차를 해서 얻었으기로. So in brief, that is, if we practice to have a qualities like loving kindness and compassion, and we have a wisdom,
that if we have these qualities, our impure body, speech, and mind, it will help to achieve the enlightened body, speech, and mind of Buddha. You go through these two practices. Ahora, si nosotros en realidad llegamos a obtener y a entender el significado de estas palabras, vamos a poder tener compasión, vamos a poder tener sabiduría, y al decirlo vamos a poder limpiar esas impuridades que tenemos en nuestra mente. Al hacerlo así y al practicar vamos a poder tener compasión, amor y sabiduría, que es lo que en sí es lo que estamos buscando, tratar de quitar las impuridades y llenarnos nuestra mente de amor, de compasión y sabiduría. So in brief, that if you want to eliminate all the suffering, then you need to cultivate the compassion and loving kindness, and then it will help to eliminate the suffering. But to be able to do that to the full extent, you need wisdom, because the wisdom will help you to find a way to eliminate so that suffering. So that's why you need to study, to understand, to cultivate the wisdom, to be able to, together with the compassion, you will release all the suffering in life. Ahora, para poder decir en resumen cómo nosotros podemos eliminar estos sufrimientos, debemos de practicar, debemos de cultivar la sabiduría, y eso nos llega a tener compasión. Si nosotros queremos deshacernos de todos estos sufrimientos, debemos de tratar de tener primero esa sabiduría para que llegar a tener la compasión, para que en realidad podamos estar mejor, podemos estar feliz y no llenarnos de esas atadurías que nos llenan de sufrimiento. When you recite this mantra, keep in mind to practice the two qualities. Ahora, cuando nosotros estemos diciendo cada lunes acá o a cada momento que tengamos el tiempo, mantengan esto en su mente. Por eso es que lo estoy haciendo, porque estoy tratando de tener el cuerpo, la mente y el habla que nos dice Buda. Tratemos de en realidad mirar a cómo que deshacernos de esas impuridades, y al final cómo podemos tener esa sabiduría que sale de la flor de lotos, el lodo, y aún así sale esplendorosa. So before the Rinpoche end this teaching, he would like to remind you again. Now you promise, practice one day at a time. Try to become a kind-hearted person. Try to raise the compassion, the patience, and all these qualities one day at a time. You can do it. So he just said that he wished that you can practice it. Para finalizar el tema de esta tarde, él quiere que mantengamos esa promesa diariamente, que tratemos de erradicar el enojo, tratemos de practicar la compasión, la tolerancia, el amor, para que en realidad se haga algo que no solamente sea de un día, sino del próximo y de los siguientes que vienen. Entonces él quiere que traten de practicar ese un día a día para que seamos felices. Un gran aplauso por eso.
지라기 가보죠. 안 사마가 도지체 예스. 되는 거지 동기 예스. So Rinpoche would like to thank the two translators. Without translator, he cannot transmit this message to you. And also, he very deeply thanks to the abbot of the temple to give opportunity to give a teaching today. And mostly, thank you all of you for coming today and listen the teaching. So he very touched and thank you all of you. Maestro Rinpoche quiere extender la gratitud inmensa para las dos personas que estamos traduciendo. Dice de que sin nosotros poder hacer esto no podrá transmitir la enseñanza a todos ustedes. Él agradece la oportunidad de dar la enseñanza a todos y al templo de Abbot por traerlo acá y en realidad darnos esta enseñanza. Él agradece aún así muchísimo más a toda la audiencia. Nos ponemos de pie y le damos un gran aplauso por él venir acá con nosotros. We're thankful that you always come and give us your time. And we would like to offer the statue of Buddha made by the Tibetan and then offer to the venerable abbot of the temple. Thank you. Él viene también a dar una gran ofrenda de una estatua que viene de Tibet y entonces él quiere que lo tengamos acá en el templo en forma de gratitud de que nosotros le damos siempre la bienvenida y no es tanto que él nos da la bienvenida, nosotros estamos felices de que él venga a tomarse el tiempo a darnos una enseñanza. We're totally, it's about us being thankful to you, Master, that you take the time to give us the teaching as well. Thank you. 다야다 베가즈 마 베가즈 소문다도 베가즈 마 베가즈 마 베가즈 안자 소문가디 소 음dum소 마미다 위다디 좀 소미다 위다서 소미다 위다디 소 다르 또 마마 유분 잡을 구선다 마부르 다르 또 마마 신구리 메저 뭐 그이다 사다도 뭐 그이다 진짜 보통도 너무 얘네도 인제다도 될래 kunjo kunji da No se levante nadie se levante. Esperen un momento. I come.